Эфира информацион раугда фалгастуазия плити Георгия Вейзерхорс. Профессия мидег размасыдыма бинунт мархайт сколайма педагогун ногзинат дуджа бонвет кахам сейрак темел. Рзырдау дивготкори хахор генджета рвелазун конференции растеджа. Ахрада система архайджетима внафей хайд райста бастай сарглавак гаглуй талан. Профессионалун размацет ама цифран педагогун ногзинет дуж сколай ама бинунт амар хайт конференции ахам демал абун вагдырсыд республика ахыр генджета хадистай. Конференции хад райста президент гаглуйта алан. Ахрада мазунад министр Лула Таслан ядаклада баны санкота ахыр генджета квестен санияг ама яннефс каис имя квест фестиваген республика ахрадан тахчен ама нркун саразан каисвей. Нога хора аза хусари рسون скола تایفتون گرد سوزست ایرون افزاج امک ارد اندر آخر گنن چینگوتای مینیستر بان سانکوتا زاگن فاکن دکگم ارتکگم کلاستن ایرون افزاج آخر گنن چینگوتا مخور سراوازن نسانن ارمبرد گوند ارمجتن ریدگن روستر سوزست اکسپرتیزامه زرد ماتسد دسم یوان دسم کلاست ایرستون ایستوری آخر گنن چینگوتل چینگ مخور راتسد آتسوگا آز پریزیدنت دخواسه عمل وردرتسد سکولا بیبلیوتیکاتم. Финансовой поддержкой президента республики были закуплены учебники по осетинскому языку для вторых и третьих классов, которые входят в республиканский перечень учебников, рекомендуемых к использованию в реализации образовательных программ начального общего образования. В июле текущего года в Министерство образования и науки были представлены черновые варианты учебников по осетинскому языку для первых, вторых и третьих классов по программе «Нуфактор». В настоящее время материалы направлены школьным учителям для проведения профессионального педагогического анализа. После прохождения всех этапов экспертизы экспертная комиссия при Министерстве образования и науки примет решение по использованию данных учебников в учебном процессе. آخر مینیستر کنفرانسی فیقوسن کد تا فونز بون آخر گوری مراخیزن فدل آخر آس خواز بینون کندر سوزن نوک آخر آس. Хочу сообщить, что с нового учебного года при формировании республиканского учебного плана с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условиям и организации обучения в общеобразовательных организаций, в частности обучение в первых классах, переводится на пятидневную рабочую неделю, в связи с чем количество недельных учебных часов сократится с 24 до 22 часов. Хочу также сообщить, что и впредь при формировании учебного плана продолжится поэтапное выполнение санитарно-эпидемиологических требований к максимальному объему недельной образовательной нагрузки для обучающихся. Конференции делегат разран хаскутта падсахад сахлава гаглуйта алан президент бан санкута зага آخر قدیم باستون республикай фиден экономику рараст аманих санадат сарда амвазад сайрак از نگزینت بازدست انایفگه و دونست بینون تدراجیسی تدارتر کنن رایگورن بستیل یوزر دیون وون اماکاک فلتر قومل کنن بان санкута яран خاص президент. Прежде всего хочу выразить глубокую признательность и искренние слова благодарности всем педагогам, учителям, воспитателям, руководителям образовательных организаций. Вы выполняете, пожалуй, самую важную работу. Воспитываете новое поколение, формируете его мировоззрение, нравственные ориентиры, любовь к Родине. Ваш труд – это настоящая опора нашего государства, нашего общества, и он требует уважения, внимания и поддержки. Вместе с тем мы понимаем, в системе образования есть вопросы, которые требуют решения. Один из вопросов, требующих особого внимания, это случаи несоответствия уровня знаний и выставляемых оценок. Завышенные оценки не помогают детям, а наоборот мешают. Они создают иллюзию успешности, но в жизни скрываются проблемы. Здесь важно, чтобы школа была честной с ребенком и с родителями, чтобы оценка отражала реальный результат. Сармагун قوستارد گاغلویتا آلان از دختار از گفالتر پاتریوتون قوملاد اما آخر پراتسیسم بینون تا اریو کنن نسانی وگما پاتسخاد سرلوگ با خس کوتا سمی سکولات کرتت اول در سوی فلاکشتوک تا ایرون اما ورساک ترساتن آسک آخزه و آخشیاک خایس وزن سوالت تا پاتریوتون قوملاد. Мы видим, как стремительно меняется мир, что происходит в целом на Земле, поэтому патриотическое воспитание –
Это, наверное, один из первостепенных и архиважных вопросов, которые сегодня стоят перед нами. В системе образования в первую очередь. Поэтому каждый из выступающих отметил, что мы сегодня теряем связь школы с родителями. Без родителей мы воспитание в школу не сможем вернуть. Мы должны пока вернуть родителей, а потом уже сможем вернуть воспитание наших детей. Прошу обратить на это особое внимание. قاتر نسانی یک جن خسنو آخرگن جبرافیسی کاد فبرزون در کنن در بانسان کوته داغلاد بریزیدین آخرگن گرمس پرافیسی نو فلستر اما آخشیاگ میسی در. От того, насколько учитель чувствует уважение общества, зависит его отдача, его желание работать в школе. Государство будет поддерживать учителей, создавать условия для их профессионального роста. Все, что мы делаем сегодня, проявляется через годы, а иногда и десятилетия. Я уверен, мы вместе сможем построить такую школу, которая даст нашим детям прочные знания, духовную опору и уверенность в будущем. Конференции доклад баказ декагам скола директор Ольга Михайлиди у яката динадравдста свалат тагаджитл сайдах кайстовый фадл. Она манқавагут самай свалат тасахруй технологий тай эмбарге ама сабарцай пайда канен албансан кутта скола директор. Вторая сторона медали цифровизации, то, что родители сегодня настолько ушли в свои соцсети, что они потеряли связь, по-моему, не с детьми, со школой. Поэтому нам, раз уж мы не можем отказаться от них, нам нужно просто их развернуть лицом к себе, используя вот эту их, в кавычках сказать, увлеченность. Школа и семья должны работать как единое целое, поддерживая, дополняя друг друга, так как сегодня за пределами школы огромное количество разных источников информации обрушивается на ребенка. И эта информация часто абсолютно бесполезная. Интеграция цифровых технологий, совместная работа педагогов и активное участие родителей создадут условия для развития ученика как личности и профессионала. کرون بتن آخراد مزوناد مینیستراده اما فیدرالون پادساخادون بودجیتون واقدون سوالت افزنگ تورسیاک سندر خسن بافسترسد بازرد پارتنورون اما خواست تسفیدار کن اما تشچن ام کسکن نادر راز مکن نفدل. ایران فسم زیناد خزدر والتراف دستوی ودکاری زنور رایون سرجته. برک بوینو کبی سامال کتوی خوساری رستون خدبار زیناد ورسیر دگی بانماین بون اخومه. بیازرت استیل در ییسن کردی مودیس وسران. ورسی فدراسیون خساری رستون خدبار زیناد که بانم تاویت تنزنور رایون واقدر صد برک بونم مازال بنتون سرجته اما واجته ارم بردست برک بونم کرده. آلکمندری بونود ارمست اخصون زیناد رایسن نفلما ایران خرزات رادیتون خرینکت آدی در فینن. برک بونم مازال واقدر صد زنور پاسولک پارچم آبونار دمربات صدقای آدم ارمس و من نه اما آتسا خودوی ترادیتون ایران خرینک تفلما ارولاز در آمت ایودیناد اتمسفیرا و وی بانگارن. مازال خادرایستا ریسپوبلیکای گوخترگاد پریزیدنت گاگلویت آلان سرغلاودای واژتلن بلدست ایران اقدامگس که ارتوالی وقت اما بگن کختیمه. زنور رایوم آرخرشم بوده آبوندر شتر برک بونه فدل من رایون آدم ماجل سارستاد ورسی فدراسیون نخد برجینات دوون اخصاص مافوست دومی نستم از بانمافتا ایاده فستم میرستون آدم صحیح خد برای خاطنج صبر آتجن شرط کننج اما آبون اوش برک بونه فدل منه رایون شما جلتا راز هودونست یومی آفت تجد هودونست آدم اما صبر جینات رژیم بارگیه که رژیم نخداو گنگیه یرستون آدم سشارده و داو کد کنه یا خمال فنوات رایون آلقاون ادمیستراسی در واژه تخنصت تا آلخزون خرینکتین آدمون ریسپت است نوکنگیه اما نوک خرینکتر سته کنن سمدی سونود واژتن. أنا
والدايستر در تمديس افزارن كوتوراغون ايرون خرينك تقلوا زادم ميسن واجتايو اللودست آلخزون خرينك تيب مدسفنكتا تاسدست ودون آلكت سي فارس مدر پادسخاد سرخلاغار فراكوتا رايون تسرجتن آتن سانيك جنبون تستن اما بان سانكوتا ايودينات فيدار كانن قطاج آخم مازلتن تن سانياگي سوي. Люди радуются, это все эти мероприятия подготовлены в честь большого праздника Дня признания государственной независимости Российской Федерации. И вы видите, как и младшее поколение, как наши уважаемые старшие вместе радуются, вместе празднуют. А мы просто обязаны принимать в таких мероприятиях участие, показывать личным примером это нашему младшему поколению. И никто не имеет права забывать такие даты. Это было принято историческое и своевременное решение высшим политическим руководством Российской Федерации. И был подписан указ о признании государственной независимости Республики Южная Осетия. Всегда будем помнить, всегда будем благодарны нашему стратегическому партнеру Российской Федерации. Вы прекрасно знаете, что любой рядовой гражданин Республики Южная Осетия воспринимает Российскую Федерацию как свою большую родину. خساریرستون پادسخادون اداسینا د کمیته سردار یوری گادی آخم مازال خاد رایستافت زخاد آرفراکوت تا رایون سرجتن برک بونتستن اما بانسانکوت تا درادیسیت اما کلتور قاقنن اخشاکیو وی. Самое главное, улыбки, лица и настроение жителей, тех людей, которые сделали такой стол красивый. Вот. Я хочу всех поздравить с праздником и хочу сказать, что это самый замечательный, наверное, праздник, который у нас есть, которому мне удалось участвовать. Поэтому я думаю, что это очень хорошая традиция, вот, и нельзя ее забывать. И еще скажу, что очень все вкусно. راورتوی ز آلخزون دیساج خرینک ت ترادیسیون خرینک ت دارت در موقعیت ادمنستراسی ت راورتوی زنار رایون تلق ارزاد و دونیده فیدارای زغنیس آلچی در سزردبنه کی با سرخایت دا وی. Вообще знакома уже с кухней осетинской, очень необычная, но в принципе очень вкусно. برک بوندارت در کود تا کنسرت بنتون کالکتیف تسخص کتوی موزیکالون اما کافت نومرته پریزین گاگوی تالا منوج دری خود آرفرا کود تا سرجتن برک بوند ستن. Знавр район мафавоза гыстам. Эштер барак буны фадыл, шумажалта район администрация района шаржутима бошатта куттуй хаврдам. Абунжунем шаржутима хаядисам. Эма кадна кухта абувза тавдис, куси тавдис, кад кувга кутта мидбалта خودتستمتر آل کشستل گتسلن کار جینادتر برگودیس. آل چی در آل چکنر خود کنم بایده افتس از رازمه نرای گرم بسته شفت بلسته شدی مجه شوزاو شینات شدی او شوزاو بونده نینم بارو مسافی روخ کنم ما بونده رامی اومن ارتم بلستم شمه من نقبولته شو سابی تا بور رزنج او دونه ماخه قوم فکوسوی امی ازونوی زناگ نزخل نادمن شتکوتوی نینم بار شمه یه فروخ کنوی اما خوشو بخیزد سون بونو دوندرا خمرده درواجوی ایول در برک بونه خوب زخوت ایول در ننی زود من نسولتن رسوخت سون بون نفت بل سون بون سارازن یومن بون کد باوا خمارفنه یومی یاگوید سماختا من ایول در جبه خیشرود و شرم بون تبیر من نشتر بوزنگ ایول در برک بودم کرزناور رایون واق درصد ارتفاقاس فتفدل. بسته سیراک دون وزن خطالیه دسکین والسالسکنن کسته کندر سودست فیدن ما. آنچه پروسسور واجدسکین والدون افتونگاد برک فخوز در وفن نفس ورنز سپیسیالیست نرید کسته کند سونز فتح جندر گنده سمیسن سیراک در تهر بستون کنن ریافوی وزل تغومه. Fastag duazı çalsak kanan kostata kanens edes xinvala sayrak donozanel. Projekten sanu xusar yirstone sayrak gorat dozana donetse donen brdganan ifton kanı. Vis çalsak kanan. Ama donozanel avarium benatte khatal ta'rayven. Projekt magaska atsa çalsak kanan kostata kanzist farast benate. Вцератте khataltan bazarun sanawat проценты. Ama sanamanga qawe bayven. На сегодняшний день работы ведутся на вспомогательном водозаборном участке, на участке трубопровода, который мы в прошлый раз с вами смотрели. Это
Ходск-Абуста называется такой участок. У нас там порядка 80% уже труба уложена. Сейчас ведутся работы по устройству приемных камер. Это каптажи, так называемые. Сиукативанан хастам гаска кушт тасбит он куту валам хастун бирдганан. Ахам арастаттана маккавагысты зинвадат ратты. Валдай дар та хахун бинаттым. С большими перепадами высот необходимо строить 2 разгрузочных резервуара для того, чтобы погасить давление, чтобы не было избыточного давления и прорывов трубопровода. Ացած ցալդար մեմիդակ բոկուն դրցը ստրկոստ կուչտա սակոստ կանենց ռավց ամա անարնցու야 արասցավը պատտար ցեմե օզալտր բոլավտ ամա միտերորոնը խադրոզմա խոցկ абусты барзун бнота костата иулдар карума фауи. В этом году мы заменили километр 201 аварийный участок, диаметр трубы 720, и нам надо сейчас будет его переврезать, то есть отрезать старую трубу, переврезать. Есть еще один аварийный участок, у нас 800 метров, мы к нему приступим в октябре. Почему в октябре? Потому что у нас основные работы находятся непосредственно в высокогорье, и нам необходимо завершить все работы до снегопадов, которые там наступают в начале октября. В начале октября мы спускаемся, часть материалов у нас уже подготовлена, и в течение месяца мы этот аварийный участок завершим. Vasma gaskafidem mata arastırtsavdan elektrolizon iftungat. Yani sanu zuma ghnozunu do sığdakkanen. Verden bağıtsızda elektroenergider. У нас, к сожалению, система сделана так, что некоторые районы получают воду напрямую до станции обеззараживания. Соответственно, 40% города мы не можем обеззараживать, то есть добавлять хлор. И поэтому мы решили сделать так. Проектом в тех условиях и в тех заданиях на проектирование была заложена электролизная установка непосредственно в районе населенного пункта Жумах, потому что раздача питьевой воды по населенным пунктам ближайших, это и Багията, и Хце, и Джава, идет после Жумаха. Чтобы мы обеззараживали его там уже централизованно, и все попутные там населенные пункты, которые получают Сидийского водовода, уже получали хлорированную воду. Ахамстер гурахс костата канен фестиваган анама qavagudzen katsi dar bunta dun axitsan kanen. Patsa xadunui dorun kostad vada kanal sidet sarjetam. Samiatsu qutag maravdisu embargo khast. Dun axitsan kanen fadil qusen kanziste razvalgau. У нас идет замена аварийно-ремонтных участков. Чтобы нам переврезать вот этот трубопровод, нам необходимо отключать воду. Соответственно, перебой будет. 9 аварийных участков – это 9 переключений. То есть сделать их разом это не получится, потому что там очень много работы бывает. У нас в этом году по плану еще 3 отключения. Убедительная просьба есть к нашему населению для того, чтобы... Данный проект делается для того, чтобы обеспечить водой круглосуточно наш город. На следующий год мы завершаем эти работы, и дай бог у нас уже будет и вода, которая доведена, то есть хлорированная вода по всем районам, и будет круглосуточная подача воды. Ede schinvale dononzan salsak kanen projekt fadatratsan schinvale dona iftun kanen quttak va khozdar kanen. Ama gum donen bird kanen tay akhgattam rakhiznan. Stay nozun donen gat va khozdar kanen dar. Projekt magaskara yvdist khatarta ama salsak kanzist donozan avarium benatta. Vi festivagan fadatuzan sudgal midak doven min donnay dondatnan. Projekt kustist doamin doven ikhsazam azma. Generalun patriotchigu patsakhadun uydarun kostad vada kanal. Костата канент инвестицион программа фалгаттым. ورسي ميتخوتكت مينستراد والدار خرجنندات خصوصي رستوينا كورسان تدب تيس بوري أصابك كوريارد بخور تويف دبستيان هنو فدوافن سارل. براتخو قننا دفادل والدار خر رئيس مهنري در وسترسد افتسام كورت. Nusun artırılma kadaliye vaqdırçıd veresiye mitxottakt ministradı valder axoradu nogdattam axor maçibatsıd ve xusar iristuyna kursantı ard baxardatsıdcan seremoni. Spor kursantı mitxottakt ministradı profesyonalun sattadinada centre bazay antaşne ratsıdısты avzong avsattune kurs. Я, Хубулов Максим Юрьевич, поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу Южной Осетии. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Республики Южная Осетия, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.
Art بخردت ستن کورسانتن آرپراکوتا میتخوتکت مینیستر مامیت ایریسلاف. میبان سانکوتا زاگه ارد بخردو میتخوتکت اورگانتا ایول نسانی و جندر اقدایفتای سیو. آت ترادیسی اول در صد بیره انوسترازما. مخنیب بت در نفسیس سماخ نریسپوبلیکا که کیراف دیست سود ورسی ول در آخر گنندت اومی بان سانکوتا وی. موقع خودینا کند رایدستو سماخ موجسته ایرستو کدومشو. افشار در رایدستو تبابینو تماخ خودینا کند. Ja zaś to nie rozmawiam, ale wiem, że ci fałok, ostry dyplomat, umanu dzień stosowanie na wyższe. Na kadam efendysz i na zapodozdrowienie na haldam kusma poszedł. Ja wam życzę zdrowia, szczęścia i uspechu. Trzeba chętnie. فتا کورسونتن آرفراکن مرباط دست میتخوتکت وید ایران تدر سماخ سارستاد وازق جنراف زرست و آخر امسلوج بانسون نوز استفال سماخ بدتخت در کارخاد و دون آل خاط در و زن انتست تبانسان کتا میتخوتکت مینیستراد آستافگای بولگون بوکلتا юрий. Вы выбрали трудную, порой опасную профессию, но вместе с тем очень мужественную. На протяжении более столетия ваши предшественники с честью и достоинством несли и несут службу по наведению правопорядка и законности в республике. И надеюсь, вы станете им достойной заменой. آبون آرد بخردن خسته زورگه سماخ راف دستاد سته که ایستود فده بسته خرزی وگن کاد اما اکاگه وازق جنم اکاچن سلوجبا خست کنم اما اون مزرد زغد سمه اکاگاد و آرد بخردن بانوسان کتا دریات گیام. آبون ستن بون مفنده رار فهمن کنون آبون مازاله آرد بخورد تلس بونه آبون کد رسول دستود منه با کد کسم ما کد زرده روز کن آفته رسوله سوات منه فنداگ رازر تا توش فنداگ فتزاج در نمیزه مات فده فندیا مسته و رازت سخسته سدر تا آخر فنداگل اوسه آخر میدگون التستات سوایه نیاجت نومه کورسانتن آرفن خسته زاختا قبول توادیم و یخدک درو و رسی میخوتک میستراد اکادمی را واقدون خورز زون سنسان کن رای گرم بسته نومن کات کنن اما آخر مخرادو نقدت آخر کنن کد کات جنوبی. Я бы хотел сказать огромное спасибо президенту Республики Южная Осетия Алану Эдуардовичу, министру внутренних дел Эрику Христофоровичу, всем заместителям министра внутренних дел, всем тем, которые присутствовали на экзаменах из Министерства внутренних дел, всем педагогам, которые принимали экзамены. Спасибо Великой России, что дали нам такую возможность, что наши дети поедут учиться в такие прекрасные заведения. کورسانتا در بوزنجن خسته زاختوی ریسپوبلیکای اما بیدانسوای گوختاری و گادن و رسیه ول در آخر گنندت آخر کنن فادانسن کیرات دوی ویت خی بوزنجن خسته مازاختوی آتسبونت سارد بخرد مچیست تکوتا بدونن در. Позвольте от лица всех курсантов первого курса выразить слова искренней благодарности президенту Республики Южная Осетия и высшему руководству МВД Республики за предоставленную возможность прохождения обучения в различных образовательных учреждениях МВД России. Позвольте также поблагодарить офицеров за тот весомый вклад, навыки и новые знания, которые в последующем будут выступать твердым ориентиром готовности служить на благо нашей Родины. Арен برزالجتا ایوس ممریالا و گس سارتوی میتخوتکت اورگانت کوچتای یا سلوجبا اخسکن گچیفا مرد ودون روخس نمتا. ستجن رنگ قصدادای را ساون فسته میتخوتکت مینیستراد وید ایران تا کورسانتن را دوی سلوجبای بلوردگنن گخطتا. اما سزاختوی راز انگاردگنن نخسته در. کورسانتن متیز گیمنازوی روخس را وقدون تیدیت آوان در. وینری دگن درو و رسیه میتخوتکت مینیستراد والگاگراد اکادمی استودینت. Kost fadan gimnazium ruchs vale hubultenumel چسله فستم فنده دیس اورگانت کورسن فنده ما ایرستون آدمان خواست کنن شما بوم ما ایرستون شوالا خیستر کنن آل آزی از ما شامود ما فنده ایرستون آدمان فنده ما شما ایرستون ورس آدمش هسته فینوی و ما آخام جخ سوالات کاییس ایرستونه برای میتخوتکت مینیستراد ول در آخر گنندت دم آخر معرفت در صد نر افتسام فلتر کورسانت سرزست دم آخر کنزست پادشاه خارجی سا آخر کاستفان فسته رزدخست رای گرم بستم اما سلوج به آدارت در کنزست خوصر ایرستون میتخوتکت اورگانتم توخانت آخر بیجنو ملتقین والن افغانن آخر گنن دون آسوگا کریاست فل وارنت آبیتورینتن
Fidan növgenjeten zindgunda xorgenjete hamay festeme separaz der gebendurunay amunziste akademion növkennadı susek zinette. Grandasay növkenenay kettagel xosfessenadung. فتسخخ فيدان دسنياد من نفجنن آخر جنن دونود باتسون فالوارنتا أوديتوري يمتزاغود تخست أمس فالدستادون اندغداد انقارنتاي فالوارن لورتوي آيوا ديميت سارز باتن كيفند وسابي دورين تم فالوارن سخي زنس چی در جتوس تخچن دارو چی در نه نفکوتا پروفسیونالی نفتا فلا Канали мап вирус дорожа удался. Ну так что но командирис подать самай я тахтас фалвар. فيدان نفجنج تراي سومي سبنة تباطخستو مال بيرت رازما چينگوتا اما فسنگرست بستسم انقل مكاستست اورسفت اما قارانداستم خسچن ودست گيبس آلوغزون گورسكنت دسكنن آسا كلاسيگون خسلورد آخر گنگن فادادتا ابيدورين دزونن زينتن سارخ كنن ودون تاست برابورتسي انقارن نفما آون اما روخس كد خاوه ودون كد افدسترس دست ودتا گخط ولا فرمات الكد كل هسنف كوتا كمايس وارتا بندار والدار قومو فلا كم قوم قومو نير استيت قومو perspektiva نمانجاي ما فتا دوستر ما стей фасото зохижесто тома تمام отношения مخن انا منگو ارمستا بیدورین تکنیکا نفلماین یا فادت در بانبارن بانستان کود آخر گنجتا خیمه سنگامیز و کس آبیدورین تسکوند کد انگارنز اما خاخ کد وازنس ومه تخ سیراگ نو ویفستی وگن قوم زنا کردیات اما آی وادمه ترننات نانا بابایان ان آس فالوارن فتساکس فالدستادون فالوارن نو فلی خدک کد بانستان کود تا و مگزگه آل خاطر فتخسم Рисунком я занимаюсь с детства, также участвовала в олимпиадах по черчению, а сейчас именно серьезно занялась живописью. Обучаюсь в Санкт-Петербургской школе живописи Ольги Базановой. Но для меня очень важно, я всю жизнь мечтала поступать именно в наше художественное училище, с детства мечтала об этом. Ну и, как говорится, мечты должны исполняться. Salder sahat falvarenel zal wet khers saber qost ermest garandas zmelde wener amage khat sebar sebur aftanet sest teras gurdeste alozun kompozitsita abituriente katsederte aderski khata kutuy katsederte tadzavgareste jelembenege nevkutuy se kompozitsita. Я с детства рисую еще с садика и в школе, вот этим я увлекаюсь. В школу я художественную не поступала, я никуда не ходила, не знаю. Как-то в детстве я просто сама любила рисовать дома именно. Не хотелось мне никуда ходить, но сейчас я повзрослела немного и решила заняться этим более профессионально. Здесь я считаю, я здесь живу в этом городе, поэтому поступаю тоже сюда. Я считаю, здесь очень хорошие преподаватели, я наслышана об этом. И я уверена, здесь меня многому научат. فیدن نفگنجتن راز ایستیاریدی گون فالوارنته اما ویفسته تا ستودین دون آستم. خبلت واليري نوملستر بارك نريدو خرزارست ما خرزوادات فلاد سوازنن الكس كارا ديمو گندر. هردم ساتگول دف میخی سردگونن تف بون تفسته ولف مچیرای سو سگورت سرجتیمه و سگورت سرجته تلمن ترازر توی چیرت خود ریگینه ایسن گردن. خبلت واليري نوملستر بارقوس بورتا أرخاين أما فلاد وزن بنات آدم سرستك فيرويتنز بلست آون أما إيرتدين تفارسما اخصون زيناد رايسن ساتق والدفاي أما أرزونداي بارقيس استرلي وخي بلل عاص بنات گورت سرجتانو وارزون فلاد وزن بنات يول فلدر آدم زوای سردگون تفت بونته سرسوانگای بارق آرستو آفتا أما زبن زوخای فدم روگدمگا ویفستی وگنز خورن دفداد آفتا تگ نفینگ آردوم Sam park marashau sveži vzduchana qarun smokhtar va bunu mai razilad sveži vzduchana qaratara shu bosh kanat valiznou
فستاگاس بارک اخوز فایفتا خوزدر اردم آچه قطاق بانوسان کتوی آرقزه چیوه ودون ایزاره گتزه تیزغو کننن آرسترسد خرزوادت ده یول استر در اخصون زینات تخصه چاد امی میدکس قاسته ایسو ودون بیره تهرمسن ساویت دوندوگ ستر بارک فسی و دورزون در بنات کوید و سرسته جتا خیستر کار سرجتا در خورس قد کننز چاده آستاب چسل بستخواه چه دیسکات یکا تواخت صد ودون نردر تا آتس بنات آدمن ورزونو رازدران ایرانم کوبا کسیما داخل آشوشیت و این در کم در سیلین نوین ما نوود برام تینگ فایفتا تینگ استرسوردی خورزردم فایفتا ما مزاردم تینگ شا تینگ استرسوردی فایفتویه بیرش در تجسارستوی مجه آشاز فلدر آدمیس بارگ بر باشم بایدم تینگ رسورده شارستوی من بال تینگ آبشت کردم گلوت کردم بارگ تینگ فراسخت کردی من فناریک چاختی زیرو بوجا کتوی لبی تیت باختی ایزار گت تیزغو کننو ترینیروف گای خوزن برای کدوم گسکت سوون خورس فلترانو انانی زیدان قاقننن ستر بارک خورس بناتو گورت سرجت اکتیو نکم تیزغو کنوی من ما حال ایزار درشم بارک مویت خانم مجیز تنگ جبه اتمسفیرا نوی در خاجبای تخی زداروی وین در تنگ جبه خو مجافت در نوی در تنگ بیرادم فای نوجمو من برستوی وزیرا مجک آداموران تل در شنج تنگ بیرادم جوی نوی در افسر باشتم می بالتیما بارگ آگولات کنن تنگ приятный атмосфера جیس افتا سردگون атмосфера ما آدم درجا کراجی ما افتا کنتاکتیرات کنن جورنج ما مزار دماغزن خبرت شو راجستر پارچه فزند قطاماران تدر بدون لینک کنن ایتک خورس فلترانو زردین قطاماران سکرگیا آده مقتنی رفقا کنی یک اخت فسون تامک اوختن ورده استیما ارزونده اخصون زیناد رایسن فادات مازیز بختل آتیزغو کننن در سپورت آز خوزن در ایس یخی تا بوکنجتم بخنی که باتا این خود که باتا مزردن فشدی آرا خر باشن ما جا خو مزردن شمایی آل خاطر باشود راشد قطعت کنم ما بخل آل کیزر در شوه سوال تدرجوه взрослый تدرجوه آل چی درجوه بارکو آخم بناد سران آل چی در سارزن یخیت خوزه آیر خفساوی سوازن چه سفلات آرخاین سپورتای امسل سردگور رستگ نوازه ایرتلمنتم Информацию на Раудов Элгас Карум Бохац Харзизер.